Hi guys, good afternoon. We're live again and again and again. Grabe, kadagang mga ako eh. Dagan nga yung mama ako guys. Hello, comment down below okay, mag-shoutout ko. Hello for the one viewers. Hello. Guys, langas kaya itong mini fan tour. Langas kaya itong mini fan karon guys. As in, kay electric fan there sa gawas. Ganot makaayo gawin. Hello for the 21 viewers. Hello, Jeepsel. Shoutout sa imo, Jeepsel. Kumusta imong adlaw karon? Hey, thank you for watching the live. Jillian, hello. Oh, hello, Rihanna May. Hi. Hello, B. Oh, watch out sa imo, Jillian. Hello. Oh, thank you for watching, mga kamaster. So, manang sticker ni mong Marky. Magkatawa man sa taan na yung sticker. O yung naipagkayami-yami man na. Hey, thank you for watching the live na yung vlogs. Shoutout sa imo, Benton. Hello. Shoutout. Bapahati. Grabe makapagtiya oy, bala ka diya oy. Oh, say, shout out from your heart. Wow, from my heart, bro. Ubaglay ka. Pagpuyo, dira arandan oy. Shout out noy. Oh, shout out noy. Hello. Shout out B, Rihanna May. Shout out sa imo B. Okay, romanti. Oh, that's great. Na may klase ka ron. Shout out Ejel. Hey, thank you for watching the live, Jen Racel. Or Jen Russell. Mariel. Thank you so much, Mariel. Oh, thank you for watching the live, Brando. Hello, V. Jel Manzo. Shout out. Si Ruth. Ay, si Ruth diri, Ruth. Ipangita kali. Ay, dili siya mulantaw, guys, kay gikapoy daw siya. The only one. Unsa may the only one? The only me, Charis. Hello, Baris Jaya. Hello. Shout out sa imo Shout out idol ganun. Oh, thank you so much, Neil. Musta? Hello, Brando. Oh, hello. Oh, thank you for watching the live, friends. Miyaga. Shout out adult from North to the Fada. Oh, shout out. Nasa di na ako mabasa ang imuhang kuandol. Ngalan. Laag mong secure idol. Ala, layo kay secure dress mabinay, oy. Puho na lang, laago na muna. Ay, although shout out from the Oh, shout out from Dumaguete. Reboy. Hi, pa shout out, honey. Wow, honey. Oh, shout out, E-boy. Hayate, pa-shouts out, Chucks. Nagpapani mo dyan, idol, kahit mo dyan kang song. Oh, thank you so much, Tinay. Thank you so much. Thank you for idolizing our family. Charis. Taga-asa ka. Taga-Mabinay, Shane. Shout out po, idol. Oh, shout out, Tili ni emotional. Shout out sa imo, ha. Char, dili daw siya emotional, oh. Hello, Renz. Oh, shout out Maron. Shout out sa imo from Liluan, Cebu City. O kalayuan na tong ay low cash out. Oh, low yun kay karon kay dili mo gud mabot na tong signal diari. Iyo ka gamit og one guys. Iyo ka gamit og ring light. Hello, RJ and Shane. Hello. Oh, shout out Jack. Stevie Jane. Oh, thank you for watching the live, Stevie. Good afternoon, gabay ka shout out from. Oh, shout out kayo, Aizel. Shout out B, kamusta? Shout out Ludi from Bacolod. Oh, shout out Lemjar. Day si Angel. Ay, naagdig to sa isa ka balay. Sis, isa ka balay. Shout out lang. Oh, shout out Kim. GR Nation. Oh, hello. Larry, good afternoon. Oh, good afternoon, Larry. Oh, shout out sa imo, Azil. Shout out.
Pa-flex po. Joke. Okay, joke radi ay correct. Thank you for watching the live, Regan. Idol pa shoutout fan. Oh, shoutout sa imo Jack. Gopaha oy. Ha? Oh, doon mo sila nagkuan, napatay. Niluwas man to siya. Noemi, Amar. Gopa, oy, salamat kaayo. Thank you for watching the live, Marley. Oh, ba shout out. Oh, shout out Janelle from Jinsan. Shout out. Kumusta man ang Jinsan karon? I know nga naaman jud toy trahedyang naabot didto sa una. Bag-ura. Hope you guys okay. Hi, ma'am. Shout out from Mactan. Oh, hello, Risad. Grave. International Airport. Wow. Nari ka sa airport. Ay. Thank you for watching the live, Darl. Shout out Idol. Oh, shout out Shaina Zerna. Hello. Shout out from Darwin. Oh, shout out Shane sa Darwin. Pa-shout out Deri Samar Idol. Oh, shout out James Sir. Hello. Shout out. Shout out ko Idol solid followers ko ni. Oh, hello Sipen. Kumusta mo? Hello. Wala mi ko rin guys kanang klase kay naaroy meeting dito then kuan kanang Lunes pa mi balik klase. Pa-shoutout po sa dai dapit inyo ma'am. Oh, deri lang Junisa Mabinay Lamdas. Thank you for watching the live, Rolando. Crush kita kay oh, thank you so much. I appreciate. Asa ka brad? Okay, naala diri sa balay. Ate Angel to Janeline. Nalang sa isa ka balay, B. Naadigto sa baba. Pa-shoutout po Ate Cadelson, Mini Sounds, and Nini Eagerly, Mini Sounds from Pugtod. Oh, shoutout sa inyo ha, nga gina-mention ni Jessan. Low quality ta guys kay. Kuan, layo ko sa outlet kay kuan ka nang dili maabot ang signal di ato dapit, so nagpalayo-layo lang ko. Hello, Afamer. Shoutout sa imo, Habi. Thank you for watching, Junard. Hi. Oh, hello, RR. Shoutout from Butuan City. Okay. Shoutout, Christine. Hello, kumusta? Oh, thank you for watching the live, Wendell. Rodilo non. Oh, shoutout sa imo from Palawan. Idol, yes. And someone. Oh, pero itong tingo guys, murag nag-DJ. Char! Pinasik ko yun. Pero medyo na-pause lang ko karon guys. Parang bet na ko kung voice karon kay. Pause. Hey po, sana mapansin pang snack lang eh. Kahit kunti, OMG. Wala pa taon ko sildo inimita sa June guys. I do. Sa May. Wala niya giswildo akong swildo. Kaya nag-ulay mag-process. Nga ginagmay ra pugod ang giswaldi guys. Ang sweldo na ko. Doon sa karon nasa balaya. Diba? Asan si Jimel? Nalang sa balay. Oh, shoutout sa imuhan na AJ. Naaliatan, I guess. Mo na siya. Okay. Looking good. Oh, wow. Thank you. Shoutout from Agusan. Oh, it's you. It's me. Oh, shout out sa imo from Agusan. How's your day today? Shout out from Fatima. Oh, shout out from Fatima Shaina. Shaina or it's either Shaina. Ana lang. Dilang tamo pala sa signal kay mapatyan tag signal guys. Ako sang itarong ang kuan para masiga. Ay maano man siya. Pero anak pa ko di man ako maabri matutol na akong kuko. Anak di. Diyaw lang. Wow. Guys, hayag na ta. Akong kuan guys kay mas malibog man ko.
Amoy sini. Ti asa dahil dapita inyo kasi man kog agi diha. Diri lang mo kilid. Diya may dapit among balar sa diri sa landas. Okay. Next. Char. Thank you for watching the live, Sarah May. Pa-shout out Palawan. Oh, shout out sa Palawan. Pa-shout out po Maymay. Oh, shout out daw ni Maymay. Shout out Irene. Ito sa Cotabato. Oh, thank you for watching the live, Christian. Shout out sa imo from Manhuyod. Wow. Shout out Naije. Shout out Ariel. Hello, thank you for watching the live, Ozalito. Grade 12 pa ko. Sawa nakabalo og unsa ko nga grade. Grade 12 pa ko. Okay, ganot siya kayo guys. Shout out Ramchi. Laho, shout out sa imo Ramchi. Shout out Renil. Shout out Christian. Shout out. Ay, Jamaica, hello B. Kumusta? Gusto ka karon? Shout out Ate Chris Nalin Vlogs. Oh, inihigat yarn. Patul ka ang ilok guys. Ti, asa si Bibi Ruth. Dili siya magpakita sa cam guys. Nang wala siya sa mood. Jajay. Wala sa mood iyang ano. Dili siya sa mood. Ay, dili siya sa mood. Wala lang siya sa mood. Makasabog na akong hair karon guys. Hello, ma'am. Ginala. Oh, Edgardo. I think you're watching the live Arhem. Shoutout ko sa taga New Bataan, Barangay Mangagit. Oh, shoutout. Later. Oh, wow, beautiful girls. Very nice. Oh, thank you so much. Pilay na ni mo, doll. 17 pa ko mag-18 ko karong koan. December. Nag-aasap. Shoutout si Girl. Jean, ako ngalan ti. Gibalira ha. Gabalit. Adani mo. Alibog na lang ko. Okay. Pa-shoutout po. Ganota kayo guys. Ako ni ikuan bilay ganot kayo. Sirano. Pahalag ngit guys. Na lang kay kaapoy kayo di mo sandig. Nagsimula lahat. Isa. Sa isang kanta, bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo at di mata. Sulod lang inyo hatin, no? Ay sa crossing lamdas, masulod man jud ka ato, then ay ka makaagto diri sa lamdas. Pero dapat lang diri sa karsada. Pero katong balay namo dito sa baba, sulod doon jud siya. Shout out naman po. Oh, hello Gianna Jacamos. Oh, kapilido maninamo like Gianna, kato mo nang kuan. Aw, hala. Gianna Jai. Gianna lang. Thank you so much, Maron. Char. Pwede musita de senadol dili pwede. Study first lang jud sa koron. Kapoy man ang mga
ano eh. J Mark. Hello, thank you for watching the live, J Mark. Naku, anime. Huh? Pa-shoutout ko, Tio. Shoutout sa imo. Pero unsa man eh, pagbasa imong name nga, di man na mabasa sa ako. Oh, hello, Lakit. Hello, maadto ko dirati. Wow. When? Which country are you from, girl? Secret. Charis. Philippines. Mustang 30 of class Dolgen. Oh, it was great, Charis. Chada at chada. Dili man stressable kay wala pa man jud nag-klase mi nga regular. Thank you for watching Thank you for watching the live, Jonathan. Oh, pa shoutout. Shoutout Cliente Edward, I guess. Oh, hello, Idan. Hello. TIT pa shoutout ko. Shoutout sa imong Milin. Case, pa-shoutout lang mo dara as long as you want. Andam na kung mabasa sa inyong mga comment. Kay, kuan man good if mag-comment mo sa video, sa pictures or whatever. Ikay na ako matagdan. Kay busy po lagi ang babaeta. That's why. Diba nang laag mo sa Springtino? Yes, pero dugay na to siya. Hello, Frances. Jen M. De La Cruz, thank you for watching. Di ba na? Tiga-asa ka do, taga-ba-balamdas. O di ba amo ang ngalan sa mong kuan is ba-balamdas. Masalo sa ngalan katong nanan, namutin mo kalayan. Ting bayhana, dili ka dili. Ting bayhana. Oh, okay. Philippines girl, I am from Saudi Arabia. Oh, nice to meet you. Anak, Jude, ka mo soltig. So, ano mo si Angel? Oo, it's on me. Thank you for watching the live, Jason. Hi, Janelyn. Hello, Francis. Tiga Mabinay ka, idol. Bilong lang sa Mabinay po. Sorry po, si Buado Janelyn para makita rin. Grabe, layo kayang Cebu, guys. Nga ako ikapliti dito, ah. Tara, kapi tayo, ate. Let's go, kapi. Thank you for watching the live, Rebella. Pangayon ko na yung Anor. Wala na may plano mabalik. Teriel mag-yata dyan. Wala pa. Kay klase naman. Dili na maglaag-laag. Katul. Joke. Pa-shoutout. Oh, shoutout Jora Arnis. Shoutout sa imo Jamaica Temblor. Hello, Ramos. Ikaw man to akong classmate sa una, idol. Weh? Thank you for watching the live, Jason. Shout out Tebe from Jinsan. Oh, hello, Lorenzo. Tigasa ka palang ka, wehew. Tiga Mabinay, belong sa Mabinay. Pa-shout out po. Oh, shout out sa imo, Jara Nice. Again, shout out. Afternoon, Gans. Oh, afternoon, alias. Thank you for watching the live, Wednesday. Masa yung pag-eskwela, ate, oh. Okay, Rajit, kaya akong pag-eskwela. Super okay lang, Jod. Hi, Chinita. Ganda boses mo. Oh, thank you so much. Chinita, okay. Hi, thank you for watching the live, Marlon. Wow, kagwapa sa di ay sa iso ni Donjolo. Wow, thank you so much. Stand, let's see how you looking. I don't want to. Hey, Jego. Hello. Nakalag mi dito sa spring, mga ligo mi dayon. Nakakita ko sa post ni Ate Angel Bagpura. Nya kami nakauli na agoy. Sayang day kay Tubi. Hello, Miguel. Kagwapa oy ni Ate. Oh, thank you so much, Andy. Thank you for watching the live, Joey. Watching from Dumaguete. Oh, hello to Tome, I guess. Nakakita na ko sa inyo balay nakaagi ko diya paingon diri sa Iloilo. Oh, seriously, grabe. Paingon sa Iloilo kita sa mong balay. Marg di man kaagag Iloilo. Musta sila Irene dira Dol Janeline. Okay raman kaayo. Shoutout sa imo Roy Smith. Hello, si Bulon. Thank you so much. Ansay course kuhaon ni mo idol dyan. Depende lang. Undecided pa ko right now, guys.
I still get jealous. Nagsimulang lahat. Guwapa idol. Thanks so much, Josh. Pa-shoutout po. Shoutout Algie Vlogs. Shout out. Pa-shoutout taga Nagasi po. Oh, shoutout Enel. Hello. Thank you for watching the live, Renaline. Hi, ma'am. Hello, Jeloid. Hello. Gapa ni Mato. Thank you, Princess. Hello. Ganahan ko makakita ni Ruth. Ruth, pakita sa gamay diri na yun. Malamtan mo ni. Paghahira, Ruth. Ganahan lagi ko siya. Ito na. Si Jean. Jean? Dara si Ruth, guys. Oh. And hi, Jean. It's me, Ruth. Ha? Hi, Jean. It's me, Ruth. Hi, Jean. Ano na? Maulang man siya, guys. Oy, mara magkoan. Asa dapit sa lamdas yung hadol. Basta sa lamdas pod. Basta sa lamdas na part lang. Dili na ako pa-specific. Maglisod na ako specific. Sa personal, tignan ko makakita niya. Sa personal. Di ay sa personal. Hindi ka na makita. Androt. Rakat, agtuas personal. Charis lang. Di na sure ng JR. Pa-request o kanta ay duhulon sa mana. Musuroy niya ako daras inyo dol kung pwede. Depende. Okay raman, sad. Pa-shoutout from Negros Occidental. Hey. Shoutout ni mo manang Dudleys from Occidental. And I've been losing you. And not alive. I will be your girl. Kakaiba pag-ibig nating dalawa, di maikukumpara. Thank you for watching the live, John Casas. Hello, Angel. Hello, maldita lang ako. Oh my God, maldita, manday ka. Cheres. Pa-shoutout, Freddy. Oh, hello, Gian by Kin. Hello. Hello, guys. Comment lang. Basin makalaag ko sa lumatid, then mulaag po mo para makita na ko ninyo. Si Angel B, kay ilig na siya glaag sa Duma, kay since wala naman siya na school karon, kay okay naman graduated na siya, grade 12. Magalaag na siya dito sa Duma. Pero ako, dili kami ni Kuan, Ruth, niya mga ngayon, talag sa resume makalaag-laag dito kay school man mi, guys. Asa si Angel? Nasa balay, Reford. Nasa isa ka balay. James Von Hiller. Spend it in the air. I hear myself breathing. Hanging by a thread. My heart is barely beating. You haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask if you break it to me gently? And I'm waking the next day without you beside me, and we hold another day. Tomorrow will just be a memory, and I would look back at all of this and wonder why I stayed in here just to watch you disappear. So I pray and let you go. How do I breathe and let you go?
Before